Bumagsak. Ate, wait for Elmar. Elmar will crawl. Go, baby, go. Oh. Tugudung. You wanna crawl on your knees. Go follow Ate Errol May. Yay! Go, 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 go. Oh, move your knees, Elmar. Ay, sus. You say, come on, brother. Come on, brother. Come on. Whoop. Back and crawling. Chikitig, chikitig, chikitig. I'll give him way so he could see Mommy Lola. Oops. Boing. Oops. Rolling. Wow. I got scared of that. This little boy. Umikot na. Natawa lang siya. Ako natakot. Nag-roll over. Kala ko maiiyak. Natawa lang siya. Oh, sige. Crawl. Ngayon ko na. Go there. Pupunta na sa kwarto nyo. Ang bilis eh. Sabi ko, iniwan ko sa dyan. At ako ihina ko umihi ako. Iniwan ko bukas yung pinto. Sabi, umihi kayo sa mga nandun na sa tabi ko. Akala ko masasaktan siya. Tumawa lang. Uh-oh. The other room. Crawl. Go to ate. Uy, go the other room. Bilis. Ang bilis eh. Oh. Sige, go. Come here. Go. Follow Mami Lola. Nakita niya yung sarili niya sa mirror. Pakarga na. Halika na.